खुदाम यसुम से जिसका फरमाना है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें इंग्लिश में भी और उर्दू में भी नाउन्स के बारे में, जिसको उर्दू में इसम कहा जाता है, उसके बारे में सिखाया गया। और इसम या नाउन की जो दो आम किस्में हैं वो पहले हमें सिखाई गई, जिसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, या उर्दू में कहें तो इसम नकरा और इसम मारफा। तो कॉमन नाउन या इसम नकरा से मुराद होती है कि कोई एक आम नाम या एक, जिसको हम कहेंगे कि एक जनरल नेम जो किसी चीज़ को दिया जाता है, जबकि एक ख़ास तरह का नाम किसी चीज़ को दे देना, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, स्पेसिफिक नाउन कहते हैं, या उर्दू में कहें तो इसम मारफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुल्क कहते हैं या कंट्री कहते हैं तो इससे मुराद होती है ज़मीन का एक टुकड़ा जिसमें कोई बसता है। तो मुल्क या कंट्री जो है ये हम कहेंगे कि ये इसम नकरा है या कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस ज़मीन के ख़ास टुकड़े को कोई एक ख़ास नाम दे दिया जाए तो वो फिर बन जाता है इसम मारफा, या इंग्लिश में कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और यही बात हम खुदा के हवाले से भी कह सकते हैं कि जब बाइबल मुक़द्दस को हम पढ़ते हैं तो इसराइल वाहिद कौम नहीं थे जो आबाद थे, या सिर्फ वही नहीं थे जो किसी माबूद की पूजा कर रहे थे, बल्कि और भी कौमें थीं। और उस इलाके में जो मुख्तलिफ कौमें आबाद थीं वो जब खुदा के लिए कोई एक आम नाम इस्तेमाल करते थे तो वो एल होता था। लेकिन जब हर कोई अपने माबूद को एक ख़ास नाम दे देता तो वो फिर स्पेसिफिक नाउन बन जाता, वो एक इसम मारफा बन जाता। और बाइबल के खुदा का जो ख़ास नाम है वो यहोवा है। लेकिन बनी इसराइल सिर्फ इस खुदा को यहोवा नहीं कहते थे, बल्कि कॉमन नाम जो इस्तेमाल करता था बाकी कौमों की तरह वो एल था। और अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम पिछले चंद हफ्तों से हर हफ्ते खुदा के किसी ना किसी नाम पर गौर करते हैं। यानी कि ना सिर्फ हमने यहोवा पर गौर किया, बल्कि यहोवा के साथ जब मुख्तलिफ और उसकी सफ़ात ऐड कर दी गई तो मुख्तलिफ उसके नाम बन गए, तो उन नामों पर भी हमने गौर किया। तो अब हम एल पर गौर करेंगे, और यहोवा ही की तरह एल के साथ भी मुख्तलिफ नाम शामिल कर दिए गए तो उनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है जो कि खुदा की मुख्तलिफ सफ़ात की तरफ इशारा करते हैं। तो आज हम उसी तरह के एक नाम पर गौर करेंगे, यानी कि एल शदाई। अब शायद आपने ये नाम एल शेडाई के नाम से सुना हो, लेकिन वो इंग्लिश में है, लेकिन अब्रानी में अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एल शदाई। अब बाइबल मुक़द्दस में यह नाम 48 टाइम्स या 48 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और इसका पहला इस्तेमाल हम पैदाइश की किताब में ही देखते हैं जहाँ पर ये 6 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हम कहें तो वो अय्यूब की किताब में यह नाम इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर यह नाम कुल 31 दफ़ा 31 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि इसका मतलब क्या बनता है। तो इसके बारे में उलमा के दरमियान काफ़ी बहस पाई जाती है, चूँकि इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है कि इस वाले लफ्ज़ का, यानी कि शदाई जो है, इसका जो रूट वर्ड है, मस्दर है, वो कौन सा है। बाज़ उलमा का मानना है कि ये लफ्ज़ दरअसल शदाईम से निकला है, और शदाईम से मुराद होती है माँ की छातियाँ जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और जो उलमा इस बात के साथ मुत्फिक है, उनका मानना है कि अल शदाई का मतलब बनेगा कि वो जो कि अपने लोगों की हर तरह की ज़रूरत को पूरी करता है। इंग्लिश में इसके लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है ऑल सफिशेंट, और अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो वो बनता है राफ़े हाजत कुल, यानी कि वो जो अपने लोगों की हर तरह की हाजत को रफ़ा करता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो दूध पीता होता है तो दूध पिलाकर उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। ताहम दूसरे जो उलमा हैं उनका मानना है कि इसका जो मस्दर है वो दरअसल इब्रानी ज़ुबान नहीं है, बल्कि अकादी ज़ुबान है जो कि उसी ज़माने में बोली जा रही थी आसपास की कौमों में। तो वो कहते हैं कि इसका मस्दर शादू है, और शादू का लफ्ज़ी मतलब होता है पहाड़। तो इससे फिर मुराद होगी कि वो शख्स जो कि पहाड़ की मानिंद अटल है। और ये बात समझ में भी आती है चूँकि बाइबल मुक़द्दस में कई जगह पर हम देखते हैं कि खुदा को चट्टान कहा गया है,
اس کو محکم کلا کہا گیا ہے، اور کلے جو بنتے تھے وہ عام طور پر پہاڑ پر بنتے تھے۔ تو اس سے پھر آئیڈیا جو بنتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہے، کہ اس میں ہو کر اس کے لوگ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے پہاڑ اٹل ہے تو اسی طرح سے خدا بھی اپنے وعدوں میں اٹل ہے، وہ اس سے پھرتا نہیں ہے۔ اور چونکہ خدا کو بائبل مقدس میں ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں تو بہت سارے اس والی ٹرانسلیشن کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن پھر تیسری طرح کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس والے لفظ کا جو مصدر ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شاداد ہے۔ شاداد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت جو کہ اپنی راہ میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو جو علماء اس آخری بات کے ساتھ متفق ہیں، ان کا ماننا ہے کہ خدا تعالیٰ دراصل ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ ٹھہر نہیں سکتی ہے، یعنی کہ جب وہ کچھ کرنا چاہیں تو پھر کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کر بھی دے تو وہ اس کو برباد کرتے ہوئے، تباہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کس والے ترجمے کے ساتھ جائیں گے، کس والے آئیڈیا کے ساتھ ہم متفق ہیں؟ تو میں جو شخصی طور پر ہوں وہ اس آخری والے آئیڈیا کے ساتھ ہی متفق ہوں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو عام طور پہ علماء کی، جیسے میں نے بتایا، بڑی تعداد جو ہے وہ اسی کو درست مانتی ہے، اور اسی سبب سے اس کا جو اکثر ترجمہ کیا گیا ہے وہ اسی آئیڈیا کے مطابق کیا گیا ہے۔ اور دوسرا پھر اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کانٹیکسٹ از دا کنگ، کہ آپ سیاق و سباق کے ہی کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کل 48 ورسز ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سبھی پر غور کر سکیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم پیدائش کی کتاب میں سے جہاں پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی پر غور کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں کا جو سیاق و سباق ہے اس کی روشنی میں ہم پھر ایوب، جہاں پر سب سے زیادہ یہ نام استعمال ہوا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ کیوں ہم اس آخری والے آئیڈیا کے ساتھ متفق ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم پیدائش 17 باب اس کی پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال ہوا۔ تو اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابراہم جب 99 برس کا ہو گیا تو خدا اس پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا، میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور بے عیب ہو۔ اب آپ اس والی سٹوری سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب مقدس ابراہم کو بلایا تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 75 برس تھی، اور خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا، اور نہ صرف ایک بیٹا یا تھوڑی سی اولاد، بلکہ اتنی کہ وہ جو آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کی مانند ہوگی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہم اور سارہ جو ہیں اگلے 24 سال تک انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اور اب جب خدا تعالیٰ اس پر ظاہر ہوئے ہیں، جب مقدس ابراہم کی عمر جو ہے وہ 99 برس اور بی بی سارہ کی عمر 89 برس ہے، تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا۔ جب اس حوالے کو آپ آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مقدس ابراہم ہنسنے لگتے ہیں، اور ان کے ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ایز اے کپل وہ اور سارہ جو ہے وہ اب اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ بات سارہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی ہنستی ہے، اور دونوں کو ہی پتا تھا کہ اب وہ عمر گزر چکی ہے، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے خاص طور پر اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ اور مقدس ابراہم اور بی بی سارہ کے ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری عمر سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کے باعث ہم اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ اسی لیے اپنا یہ نام یہاں پر ایل شدائی بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ قوت جو ہر طرح کی رکاوٹ کو تہ و بالا کر دیتی ہے۔ تو واضح طور پر خدا تعالیٰ اپنا یہاں پر جو نام بتا رہے ہیں وہ ہے خدائے قادر، جس کو انگلش میں گاڈ آلمائٹی کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ جو تمام قدرت کا مالک ہے، ایسی قدرت کا مالک ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اب اگر اسی تعریف کو آپ ایوب کی کتاب میں بھی دیکھیں تو اس پر بھی یہ پورا اترتی ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب وہ شخص ہے جو راست باز ہے، لیکن خدا تعالیٰ ابلیس کو اجازت دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے سوائے اس کی جان نہ لے۔ اور اس کے بعد ایوب خدا تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ خداوند تو نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا ہے، اور وہ سوال کرتا ہی رہتا ہے، اور الٹیمیٹلی 38ویں باب میں جا کر خدا تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں، لیکن یہ جواب دراصل جواب نہیں ہے، الٹا سوال ہے
है और सवाल यह है कि ये कायनात को कौन संभाल रहा है और जो कुछ भी कायनात में होता है किस तरह से है कि वो अपने अपने तरीके से ठीक ही हो रहा है और खुदा को पता है कि कैसे करना है, जिसका अय्यूब जो है वो कोई जवाब नहीं दे पाता। और दरअसल 42वें बाब का जब पहली 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो इस बात का इकरार करता है कि खुदा ताला मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो मैं जानता नहीं था। और दरअसल फिर वो कहता है कि खुदा तेरा कोई भी इरादा टल नहीं सकता है, तू जो करना चाहे तू कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया है जिसके पास ये हक भी है कि वो अपनी इस कायनात में जो करना चाहे वो कर सकता है और उसके पास ये कुदरत भी है, यानी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता है कि अगर कोई कहे भी कि मैंने खुदा ताला के इस इरादे को रोकना है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब और अय्यूब की किताब दोनों में ही ये आइडिया बड़ा उभर कर सामने आता है कि खुदा ताला कादर मुतलिक हैं, वो जो है उनके पास तमाम तरह की कुदरत मौजूद है और कोई भी चीज़ उनकी राह में हायल नहीं हो सकती है। और अगर कोई भी ताकत उनकी राह में हायल होगी तो वो उसको तबाह बर्बाद करके गुजर जाएंगे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो उन पर भरोसा करे और उसके गिर्द के हालात जो भी हो उन पर नजर ना करे और अपने आप को उसकी मर्जी में ढाले, क्योंकि अल्टीमेटली इस कायनात के लिए जो उसके प्लान हैं वही पूरे होंगे। और शख्सी तौर पर हमारा फर्ज है कि हम उस पर भरोसा करें और जब हम भरोसा करें तो हालात को ना देखें कि हालात कैसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ वो करना चाहेगा कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और ये दरअसल जब आप दुआ करते हैं उसके लिए भी एक बड़ा ही पावरफुल नाम है, ताकि आप दिलेरी से दुआ करें कि जो भी आपके सामने रकावट आपको नजर आ रही है वो सिर्फ हमें नजर आ रही है, खुदा के सामने वो किसी तरह से ठहर नहीं सकती है, क्योंकि वो एल शदाई है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।